Hello guys, ay ne atsuko kanyan king kurumaya. Ay ne pakay king sagyan ko. Ayan, kasulukuyan ding check kanyan guys. Ayan, shoutout ka ring staff ng kurumaya talagang nung kagana ka approachable, accommodating. Ayan, nung naning kutang mo sagutan ding masalese, explain ding masalese. Ayan, ari rin ka na akong spark plug oh. Kalambata panahon may palitan lamo naman, salamat rugo keng Kurumaya. Ayan ni Sir Sam, iyar going mechanical technician tamong ini. Sinopa na ako in-explain na nung nanin kailangan palitan keng sakin ko ang pumunong ating kang budget. Ang pongala, sabya na nung nanin kailangan na palitan, ang pong kailangan na kay sabya na ngayon po tami ka budget ka kanita, ibalik mo niya mo. Ngayon kagana ka mo naman, kalupa niya naman ni Sir Jordan. Yan, thank you. Ganaganang staff na rin Kurumaya, shoutout kaya kayo. Yan. Kasalukuyan daning tas kanyan ken lawende ring ingkeng lalam na ring sakin. Ayan. Tas dani ayan king lalam na guys. So piyakatyak di atin nang nilawe ken nung nano siguro nung atin maglik makanyan. Pilihan di mo naman oil filter. Ayan. Talagang pakatyak di. Quality service in affordable price. Hanapin yan in Kurumaya. Ngay ka nung pa-change oil ka, pa-check me sakin mo munta na Kurumaya. Ayan, peace out da ni isere kung ako tang nung nanya lagyo. In-inspection niya pasibayo nung ala nung okay na nga ning gana-gana, ala nang kaya, tapos make suggest siya na kailangan mapalitan may ini po ang ating kang budget. Sige po sir, ako magbalik ko po pag atin ako pong budget, ako balikan da kayo po ako. Talaga yung Kurumaya talaga. Ayan oh. Kurumaya, pining secretary dakin guys, ayan. Kaya kung may mayad kagana ka na, dinina na ako pang discount guys, ayan no. Dinina na akong discount ken guys, affordable price with a good service. Ayan ni Sir Sam, sabi ko dakal salamat sir king sa mo king sa ken ko yan. Talagang iyamig kata adwang isip na sinopa na ako. Ang putang ganaganang kutang ko may sagot. Kurumaya the best. Kurumaya. Ayan, Kurumaya, located dyan in Santo Domingo, Angeles City. Ayan, open lang Monday to Sunday. Nalakang yan yung Sunday mong off mo, pwede ka, pa-schedule ka, mag-visit ka, walk-in, magkaila, basta tatin available, igaw din sa akin. Thank you for watching guys!